السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže u ovo doba i ovo vrijeme u svijetu svuda problemi su i teškoće. Negdje u ime religije ljudi stvaraju nered, ponekada svjetovne moći s ciljem da utemelje svoju superiornost stvaraju nered tamo i negdje na nekim mjestima zbog siromaštva nastaje takmičenje zbog problemi su zapravo zbog siromaštva i bogatstva. Ponekada vlade također prave nered zbog ovoga. Ponekada u kućama zbog sitnih stvari nastaju problemi i sukobi. I ponekad zato što se ne ispunjavaju prava drugih nastaje nered. I na nekim mjestima da se stvara se nered da se utemelji svoja superiornost i negdje ljudi da dobiju svoja prava, ljudi primjenjuju nelegalna sredstva i stvaraju nered. Ukratko, iz nekoliko uglova kad gledate, cijeli svijet je zapravo u zahvatu nereda. Niti su siromašni spašeni od toga, niti bogati, niti su sigurne bogate zemlje napredne, niti one koje su manje razvijene zemlje u razvoju. Niko nije spašen od ove situacije. Drugim riječima možemo reći da ljudi koji u ovo vrijeme i ovo doba smatraju sebe da su izuzetno napredni, oni misle da ovo znanje i mudrost, da je ovo vrijeme svjetla, a zapravo oni su potpuno izgubljeni u mraku. Zaboravljaju Allaha dželešanuhu i time, nakon što su svoje zanimanje posvetili svijetu i smatraju da je svijet njihov gospodar, oni idu ka provaliji neuništenja. Zapravo su vrlo blizu toga. U ovoj situaciji nemuslimanski svijet da budu izgubljeni u slavi svijeta, do neizvjesne mjere možemo razumjeti zašto je to tako. Zato što u njihovoj religiji je već iskvarenost, iskrivljenost i s ciljem da ih uputi Allahu dželešanuhu, njihova religija ne predstavlja
obuhvatnu uputu ili odgovore. Međutim, u pogledu muslimana to je iznenađujuće da oni koji imaju potpunu i sveobuhvatnu knjigu upute u svojoj čistoj izvornoj formi, ta knjiga im je dostupna i tamo Allah dželešanu u skladu sa svojim obećanjem poslao je imama ovog doba, vođu ovog doba, koji zbog sukoba između uleme, vjerskih učenjaka, u njihovim komentarima u časnom Kur'anu, gdje god su oprečnosti i problemi, oni su stvorili u religijskim knjigama, on je trebao da sve to ukloni. Umjesto ove stvari, da muslimani slušaju glas ovoga koji je poslan od Allaha dželešanu i da ispravi sve ove stvari i da dođu do ove stvari da sve ove teškoće i razlike među sobom mogu ukloniti na taj način. Međutim, ovi ljudi slijede svoju vlastitu ulemu, vjerske učenjake i čineći tako nisu spremni da slušaju osobu koja je poslana od Boga. Allah dželešanu s ciljem da otkloni ovaj nered u svijetu i da stvori ljubav i naklonost među ljudima i sažaljenje, saosjećanje i s ciljem da razumiju dužnosti prema Allahu. Allah je napravio određene aranžmane, međutim muslimani nisu spremni da posvete pažnju ovom rješenju. I to je razlog da muslimanski svijet u ovo vrijeme su najgori u zahvat ovih nereda i problema. Njihove svjetske i religijske vođe guraju ih u mrak. Ljudi koji žive u istoj zemlji, stanovnici istog mjesta, postaju žedni krvi drugih ljudi. I iskorištavajući ovu situaciju, nemuslimanske sile vrlo aktivno nastoje da izvuku korist iz toga. Oni daju oružje, također vojnu pomoć. Ovo je velika tragedija u ovo vrijeme i ovo stanje dok ovi ljudi koji vjeruju u obećanog Mesiju i za druge muslimane, općenito muslimani, koji ne vjeruju u obećanog Mesiju, i za jedne i za druge, ovo stanje treba da nas odvede da više i više činimo ibadet. U isto vrijeme mi također imamo potrebu za tim. Treba da posvetimo pažnju ovoj stvari također. Da treba da svoje praktično stanje i svoje duhovno stanje treba da budu takvi kako je obećan Mesija alejhi selam želio da vidi kod nas. Jer ako naše praktično stanje nisu kao obećani Mesija želio da vidi kod nas, posve je moguće da mi također možemo biti uključeni među ove ljude koji pati u ovo teško vrijeme. Obećani Mesija alejhi selam je neprestano i ponavljajući savjetao članove svoje zajednice i govorio vaše stanje poslije davanja zavjeta bajata poslije ulaska Ahmedija dženet, kako stanje vaše treba da bude. Radi toga on je rekao što treba da radimo, da steknemo takvo stanje, šta je za vas obaveza. Neki isječki iz pisanja obećanog Mesije ja ću danas predstaviti, koji skreću našu pažnju na ove stvari i zbog toga treba da vrlo pažljivo slušamo. Nemojte misliti da ste to mnogo puta čuli i da ste čitali ovu stvar mnogo puta. Ljudi čitaju i slušaju, ali ipak zaboravljaju. I kao što na razne načine i u raznim stilovima obećan Mesija alejhi selam je spomenuo ove stvari. I na skupovima koji su protekli tokom godina, on je skretao pažnju članova zajednice i savjetovao i da popravi svoje stanje.
to je zapravo demonstracija činjenice da je njegova briga zajednicu bila jako velika, on je bio jako zabrinut za zajednicu. Da oni nikada ne smiju zaboraviti cilj svoje zajednice. Mnogi ljudi poslije ulaska u džema, poslije 17 zavjeta bajata, oni idu na pogrešnu stranu i ponekad ponovo se vrati u mrak. Na jedno mjesto obećani Mesija kaže: neophodno je za članove naše zajednice da u ovo vrijeme koje je puno problema, dok svuda je zalutalost, zabluda i neznanje, neukost i zalutalost prevladavaju, stanje svijeta je da oni ne cijene veličanstvenost Allahovih naredbi, ne vode računa o pravima i obavezama. Oni ne znaju šta su njihove obaveze i kako da ih ispune, niti vode brigu o ovim stvarima o kojima se savjetuju ili o kojima su strogo upozoreni da tako rade i jako su izgubljeni u svjetovnim stvarima. Ako imaju najmanji gubitak u svjetovnim stvarima, oni napuštaju religijsku stranu i gube dužnosti prema Allahu. Kao da sve ove stvari vidimo u svađi između partnera i među raznim odnosima. Vrlo često vidimo ovakve stvari u raznim situacijama. S pohlepom, oni se ponašaju s pohlepom jedan prema drugom i njihove sebične želje prevladavaju i ljudski osjećaji savladavaju i prevladaju njima. Ovi ljudi koji su slabi nemaju hrabrosti da počine grijeh, jer oni kažu mi smo slabi, možda nećemo biti uhvaćeni da dobijemo kaznu. Međutim, kad god prođe slabost, oni su, kad budu u stanju da počine grijeh, oni odmah ga počine. Obično mi se je rekao, u ovo doba danas tragajte svuda, otkrićete da istinska bogobojaznost je potpuno izgubljena i da istinska vjera uopšte ne postoji. Ali pošto Allah dželešanhu je želio da ponovo sjeme istinskog vjerovanja ne bude izgubljeno i da ponovo procvjeta, i kad vidite da je ovo sjeme skoro potpuno bilo uništeno, on je onda stvorio drugo sjeme. Ako je jedno sjeme loše, on je stvorio drugo sjeme. Ono što znači ovdje je da ako jedna generacija ili neki ljudi ili jedna nacija budu uništeni, onda će Allah dželešanu stvoriti drugu naciju i on čini tako. On je rekao, već nam se je rekao, isti svježi časni Kur'an je ovdje, mi kažemo u prevodu, koji je Allah rekao, zaista mi smo objavili ovu opomenu i Allah kaže i mi ćemo osigurati da ona bude sačuvana i čuvamo. I veliki također zbir hadisa imamo i tako na jako mnogo mjesta se o tom govori. Međutim, vjera u srcima i praktično stanje nisu prisutni. I Allah dželešanuhu je mene poslao, što mi se kaže, za ovu svrhu da sve ove stvari budu ponovo utemeljene. Kad je Allah dželešanuhu vidio da cijelo polje je prazno, onda zahtjevi za duhovnošću nisu željeli bili zadovoljni da to polje ostane prazno. I kad su loše stvari prisutne, to je bilo, postojao je zahtjev za Allahovim atributima, da on Allahovi atribute zahtijevali da ispuni ovo polje. Ili da budu rođeni takvi ljudi koji više vole religiju nad svijetom, da ponovo budu takvi ljudi i da predstave religiju i da rašire i da postupaju u skladu s religijom i njenim naredbama. I on kaže, Allahu se ne dopada uopšte da ovo polje bude prazno i da ljudi budu daleko od upute. Sada, u poređenju s tim, Allah dželešanuhu želi da stvori zajednicu živih ljudi. I zato je naše propovijedanje potrebno da ljudi steknu odliku bogobojaznosti. Ako su oni dali istinski zavjet bajata, oni treba da budu među
duhovno živim ljudima. Inače je to beskorisno. Bilo da ova nova nacija i nova zajednica mogu biti stvoreni samo, može li to biti stvoreno samo usnama i samo jezikom i samo našim tvrdnjama? Međutim, za ovu svrhu mi moramo promijeniti praktično stanje i moramo utemeljiti istinsku bogobojaznost. Samo onda možemo postati božanska zajednica, pobožna zajednica, koja razumije stvarnost islama i samo onda možemo biti oni ljudi, oni koji ističu Allahovo zadovoljstvo. I samo onda možemo biti oni ljudi koji ispunjavaju zahtjeve svog zavjeta bajata. Šta je stvarnost islama i kako mi možemo to ostvariti? U pogledu toga, obećani Mesija alejhi selam kaže, islam znači da dođete, da se pokorite potpuno Allahu i njegovim naredbama i kroz istinsku pokornost i poniznost da se pokorite Allahu. To je islam. Musliman je onaj koji sebe potpuno pokorava pred Allahom i podloži se Allahu bez ikakve nade, bez ikakve cijene, bez ikakve nagrade. On samo želi Allahovo zadovoljstvo. Ovo znači musliman je onaj koji pokori cijelo svoje tijelo, cijelog sebe, pokori se radi Allahovog zadovoljstva i sebe preda Allahu. Sa tačke gledišta njegovih načela i praksi, njegov cilj je samo da stekne Allahovo zadovoljstvo. I sve dobre stvari i dobri postupci koje on čini, koje će činiti, ne smije biti na način da s teškoćom to radi. I ako treba da učinite dobro djelo, ako budete slijedili Allahove naredbe, ne treba biti da je to onda kao teret na vašim vremenima. Zapravo, čineći svako dobro djelo, ti ljudi trebaju imati ukus radosti i užitka. I sa sretnim srcem to čine. I on kaže, ako se osoba suči sa svakom teškoćom, s osmijehom na licu i kaže, istinski muslimani vole Allaha, govorići, vjerujući ove stvari, da je on njihov voljeni i da je on je moj stvaratelj i on je moj dobrotvor. I zato on stavlja svoju glavu na njegovom pragu, istinski vjernik. To se od istinskog vjernika traži. Ima nekih blagoslova i dobrotvornosti, dobrobiti. I nijekom slučaju on neće izgubiti svoje dobra djela. Ovo je nesebična ljubav prema Allahu. Ona nije zbog bilo kakve nagrade ili za svrhu da izbjegne od vatre ili da ode u džennet, nego je samo čisto radi ljubavi prema Allahu. Bilo da i ne dobije ništa, on ipak voli Allaha dželešanhu, takav istinski vjernik. Razlog je da njegovi ibadet i njegove dove i potpuna poslušnost nisu zbog neke nagrade koju očekuje, nego on sebe smatra da je takva stvar da u stvarnosti on je tu da prepozna Allaha i da je stvoren upravo za tu svrhu i da nema nikakve druge svrhe osim te. Zbog toga od Boga date sposobnosti, kad on koristi sve ove sposobnosti za ovu svrhu, onda je u stanju da vidi lice svog voljenog stvaraoca. I ako osnujete vezu sa Allahom dželešanu, ćete biti u stanju da vidite lice Allahovo, da spoznate Allahovo lice. Ta osoba ne traži ni džennet ni džehennem, nego nastoji da spozna Allaha.
I Allah dželešanuhu kaže, obećan Mesija spominje ove sve okolnosti i kaže, i ova sva stanja, i kaže, meni je dato osiguranje da volijući ljubav Allaha, imate ljubav prema Allahu, bez te ljubavi osoba zaslužuje oštru kaznu. I ja zato sa sigurnošću znam da sam spreman da podnesem svaku teškoću i teret radi ove ljubavi. Jer Allah daje vrlo oštru kaznu, iako podnesem neku kaznu, nikad se neću udaljiti ni metra od Allahovog puta. I sve teškoće i hiljade teškoća, ako me zateknu, ako me nađu, ja neću odustati od ovog puta. I on kaže, istinski musliman, ako se udalji od Allahovih naredbi i napusti ih, on uništava sebe. Bilo u toj nepokornosti, možda mu bude data nada za nekim utjecajem i metkom i udobnošću. On ne vodi brigu o tom, nije ga briga. I kaže, s ciljem da postanete istinski musliman, neophodno je da osoba ima takvu prirodu da ljubav prema Allahu i poslušnost ne trebaju biti zbog neke nade ili straha. Nade za nagradom ili straha od kazne. Nego treba da bude zahtjev njegove prirode, da njegova priroda to traži. I samo onda osoba čisto postaje takva da ta ljubav prema Allahu za njega stvori džennet. I ovo je zapravo stvarni džennet. Niko ne može ući u džennet ukoliko ne slijedi ovaj put. I zbog toga svi ovi ljudi koji imaju vezu sa mnom, obično se ja kaže, ja uvijek savjetujem da uđu na ovaj put dženeta na ovaj način, jer ovo je način i put da steknete dženet. Zato morate imati vezu sa Allahom, imati ljubav prema Allahu. I ja se nadam i ja očekujem, obično Mesija kaže, ja očekujem tako od vas. I on je objasnio ovu stvar. Da budete, da poslušate sve komande Allahove i da steknete njegovo zadovoljstvo, nije lahka stvar da je učinite. Ovo je takva stvar, međutim, za koju treba da radite vrlo naporno. Samo onda možete ostvariti stalnu svrhu toga što ste postali Ahmedi. Tako da on sam postavlja u pitanje koje su kušnje i teškoće i on kaže, osoba, čovjek koji u cijelosti ne slijedi, on donosi loše ime i kalja ovu religiju. Jako je mnogo naredbi, kao što je mnogo vrata u dženet. Neki ljudi uđu s jednih vrata, neki drugi. Slično tome ima nekoliko vrata džehennema. Možda nemojte da bude da zatvorite vrata dženeta, ostavite otvorena vrata džehennema. I on kaže, zapamtite da samo dadnite svoje ime da uđete u zajednicu. Sve dotle i sve dok ne stvorite stvarnost vjere u sebi i volite jedan drugoga uzajamno, da se volite i nemojte uzurpirati prava drugih ljudi, otimati prava drugih ljudi i na Allahovom putu postanite kao ludi u tome, tako da Allah može pokazati svoju milost prema vama. Osim toga nema ništa. I on objašnjava, čo nam se objašnjava, da s ciljem da dobijete Allahovu blagoslove, potrebno je savršeno vjerovanje i da postupate u skladu sa Allahovim naredbama. To je neophodno. I praktični primjeri su nalik ovome i kaže, baš kao što jednostavno nešto kažete da je nešto slatko ili nešto, ako samo izgovorite riječi ustima, to vi ne steknete pravi ukus tog slatka. Isto tako, Allahova jedinstvenost, ako samo ljudi verbalno to u riječima govore, ukoliko to praktično ne postane, praktično to ne posvojite i tako postupate, onda taj put nije tu.
A praktični aspekt će biti tu kad otklonite ono vaše prednost davanja svijetu i posvojite prednost o stvarima koje su vezane za religiju, su religijske. Kaže u našoj zajednici, naša zajednica želi da zadovolji Al Đelešanu. U tom slučaju oni moraju dati prednost religiji nad svijetom. I ako hoćete da steknete Allahovo zadovoljstvo, onda uzmite ovaj put religije. To treba biti vaš prioritet. I on je upozorio i rekao, ako ne imate u sebi odanosti, onda ste lažovi. I u tom slučaju, pred neprijateljem, ta osoba će umrijeti i biti uništena zato što nije vjeran. Allah Đelešanhu ne može biti prevar. Niko ne može prevariti Allaha. Niti iko može zavesti ga. Zato je neophodno da imate pobožnu predanost i istinitost. Morate stvoriti u sebi istinoljubivost. I da više volite religiju nad svijetom. Objašnjavajući dalje ovu tačku, kako to možete odsteći ostvariti i kako su ashabi slijedili ovaj put i kako mi treba da postupamo i kako da činimo napore. On kaže, dvije su vrste ljudi. Jedna vrsta su oni koji nakon prihvatanja islama zauzmu se u svjetovnim poslovima. Šejtan ih potpuno nadvlada. Ja ne mislim da kažem da je trgovina ili svjetovni poslovi da nisu odobreni, da su zabranjeni. Ashabi su također radili ove sve stvari. Međutim, oni su uvijek više voljeli religiju nego svijet. Oni su prihvatili vjeru i u pogledu islama. Oni su stekli istinsko znanje koje je ispunilo njihova srca s potpunim zadovoljstvom. I to je bio razlog da ni na jednom polju nisu se bojali napada šejtana i šejtan je bio neuspješan da ih napada, nikad nije uspio. Oni su obavljali svjetovne poslove, međutim Allah Đelešanhu uvijek su spominjali Allaha Đelešanhu. I ništa ih nije moglo zaustaviti da proglašaju istinitost. On kaže, moje značenje, ono što ja hoću da kažem je da ovi ljudi treba da istinski postanu sluge i robovi i obožavajući Allaha, a ne svjetovni stvari. Da ne postanu takvi ljudi da šejtan prevlada ih, jer šejtan prevlada takve ljude koji se predaju svijetu. Druga vrsta ljudi su oni koji se uvijek brinu o religiji. Ovo su ljudi, oni su Allahova grupa. I kako se novac povećava trgovinom, Allah je spomenuo, stjecanje znanja je isto kao trgovina i posao. Ovo je ajet časnog Kur'ana. U prijevodu, Allah Đelešanu kaže, hoćete li da vam kažem o trgovini koja će vas zaštititi od oštre kazne, strašne kazne? A to je u riječima Allahovim, istim riječima ja vam kažem, o tom se ja kaže. To jest u prevodu. O čemu se ja kaže, ja govorim istim kako je Allah rekao, oni ljudi koji ne povećavaju svoju ljubav i želju za religijom i uvijek se brinu da ne padnu pod naredbom šejtana. Ako ljudi nisu vrlo čvrsti i postojani, u tom slučaju oni nisu u stanju dati prednost religiji nad svjetovnim stvarima, nego ljudi postanu slabi i postepeno padnu u kandže griha. Nijedan vijenik ne smije nikada biti lijen. Ako ne razumijete neke stvari, pitajte. Pitanje nije nedopušteno i haram. Dakle, tako će se vaša vjera povećavati i vaše znanje. Ako ljudi koji ne razumiju, kad im se propovijeda, oni imaju odobrenje i sposobnost da pitaju. Kakvo god znanje mogu steći, treba ga steći i treba da pitaju koliko god mnogo pitanja želi. Oni
koji želi da uvećaju svoje znanje, za njih on kaže, ovi ljudi treba da proučavaju časni Kuran obilato. Ako određene stvari ne znaju, treba da pitaju. Ako ne razumiju određene stvari, treba da pitaju druge ljude, tako da se od toga koriste. I rekao je, časni Kur'an je kao duhovni okean. I na dnu njegovom su predivni dragulji i ljepote. U jednom momentu nasljeđa skrene pažnju članova zajednice bogobojaznosti, obećani Mesija kaže za koju je obećani Mesija bio određen i on je poslan za ovu svrhu, a to je da polje bogobojaznosti je prazno i na njemu mora biti bogobojaznost. Mi ne treba da uzimamo sablju da presicamo vratove ljudi, kao sada neki što organizacije terorističke rade i čini to islama. Zapravo, ako hoćete da raširite religiju, treba i da propovijedate religiju i da obučite ljude, onda prije svega stvorite u sebi bogobojaznost. Ako vi imate bogobojaznost, onda će sve stvari biti moguće da ih postignete. Nemojte uzimati sablju oružje, to je potpuno zabranjeno. Ako ste vi ljudi koji ste bogobojazni, onda će sav svijet doći s vama. Dakle, stvorite odliku bogobojaznosti. Oni ljudi koji piju, uzimaju alkohol i u hrani, imaju dio hrane, uzimaju alkohol, nemaju ništa s bogobojaznošću takvi ljudi. Ako Allah Đelešanuhu je stvorio našu zajednicu takvom i napravi tako sretne ljude, to su ljudi koji se bore protiv poroka i uvećavaju se na putu bogobojaznosti, onda je ovo veliki uspjeh i ništa ne može biti više impresivno od ovog. Ne treba da se borite sabljom. Prije svega mi moramo stvoriti bogobojaznost u svojim srcima. I onda je moguće da prenesemo poruku drugim ljudima i ljudi neće biti uvrijeđeni i pogođeni s tim. Pogledajte na razne religije svijeta. Stvarna stvar koja je bogobojaznost ne postoji. I stvarni Bog je bio skriven, prikriven. Istinski Bog je vrijeđaju Boga. I ljudi misle, Allah Đelešanu kaže da ljudi treba da vjeruju u njega. Oni ljudi koji uzimaju svijet kao za svoga Boga, oni ne mogu biti oni koji se oslanjaju na Allaha. I svaki pojedinac treba da procjenjuje sebe, da li ispunjavate dužnosti prema Allahu i svjetovne ciljeve, da ne smemo biti tome previše predani svjetovnim ciljevima. Svjetovnim ciljevima, da ne posvećujemo pretjeranu pažnju tome, treba da nastojimo da vidimo to. Mi moramo ispuniti dužnosti prema Allahu prije svega i religiji mora biti data prednost, a svjetovni ciljevi trebaju stavljeni u drugi plan. To je ono treba da vidimo i da vodimo brigu. Da li dajemo prednost religiji ili svijet dominira našom religijom. Treba da vodimo računa o tome. Uvećavamo li svoju bogobojaznost ili opadamo, ili smanjujemo ili opadamo u tom. S ciljem da uvećate i ojačate svoju duhovnost i osnivanjem, utemeljenjem veze s Bogom i također da uvećate svoje znanje. Jednom prilikom večana Mesija alejhi selam daje savjet i kaže: veza između sljedbenika i kaid može biti kao razumijem iz primjera učitelja i studenta. Kao što učenik se koristi od učitelja, tako sljedbenik koristi se od svog vođe gajda. Međutim, ako student i učitelj ne imaju nikakve veze i ne popravljaju svoju vezu, onda nemaju nikakve koristi od to. Slično je slučaj sa sljedbenikom. Ako student ima vezu sa učiteljem, vezan s njim,
ali ne slijedi njegov savjet, on nema koristi od tog. Slično tome i sledbenik također mora imati snažnu vezu s vođom. A samo reći to nema koriste nikakve ukoliko ne postupate s ovim stvarima koji su vam rečene. On je rekao tako u vezi ovoga vi treba da osnujete vezu i da uvećate da steknete savršeno razumijevanje i tragači za istinom ne treba nikada stanite u tome. Inače šeitan će skrenuti vaše pažnju i odvesti vas na negdje drugo. Onda ako voda ustaje i ne krijeće se, stekne loš smrad i pokvari. I slično tako, ako čovjek ništa nade za svoj napad, također propada. Ako je istinski musliman, onda njegova stopa koraci moraju ići ka bogobojaznosti. Ako on stane na jednom mjestu, neće ostati tu, nego će zapravo ići dalje dole nizbrdo. Sretna je osoba koja shvata svoju odgovornost da uvijek bude sve više zauzeta u sticanju znanja. Niko nije savršen bio kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, on je također poučen dovi koji znači o Allahu uvećaj moju vjeru, uvećaj moje znanje. Ko onda drugi postoji da može potpuno ovisiti na vlastitom nekom shvatanju i da ne vodi računa o drugim stvarima. Što osoba više ističe znanja i duhovnosti, to će dalje uvećavati svoje znanje o drugim stvarima. Ima neki drugi stvari tu na početku, to je vjernik postane kao malo dijete, smatra određene stvari beskorisnim i beznačajnim, kao što djeca rade ponekad. Međutim, konačno, na kraju, ove stvari kasnije postanu vrlo jasni i donesu korist. Kako je onda važno da uvećate svoje znanje i treba da nastojite da usavršite svoje znanje u svakom pogledu. I treba da napustite jako mnogo beskorisnih stvari kad posvojite ovu religiju i ovaj poredak. Treba da ostavite određene stvari i ostavili ste kad ste prihvatili ovaj poredak i džemat. I ako ne razumijete potpuno sve stvari, da nemate koristi od toga, nema nikakvog smisla da dajete zavjet bajata. I kao što mi smo rođeni Ahmedi, ukoliko sve dotle dok ne steknete potpuno znanje, dok ne uvećate religijsko znanje, niti rođeni Ahmedi, niti oni koji prime Ahmedijat kasnije nemaju nikakve koristi ukoliko ne uvećate svoje znanje. On je rekao u svom vjerovanju i uvjerenju kako možete napraviti uvećanje ako se svađate oko malih stvari i možda ćete na nekom mjestu posrnuti. Ima mnogo ljudi, onih koji se vrate natrag i oni koji imaju određenu kritiku i neke sumnje i dvojbe. I oni su samo Ahmedi zato što je druga rodbina Ahmedi. Oni nemaju nikakve zapravo koristi. Ako imaju ikakve rezerve ili sumnje, nađite odgovor. Ako ove stvari budu vam objašnjene, onda nećete više posrnuti i šejtan vas neće napadati. I tako, obećan nam se je spomenuo o ajetu časnog Kurana i dao savjet o tome i rekao, i slično tome on kaže, čitaj knjiga obećanog Mesija alejhi selam i uvećajte znanje na taj način i tome morate posvetiti pažnju. Slično tome, da sebe vežete sa institucijom halifata, to je jako važno. I radi toga je Allah dželešanu dao blagoslov MTA, naš satelitski kanal. Treba da osnovite svoju vezu sa halifatom i da gledate sve programe halifa, vreme da se koristite od toga. Oni ljudi koji osnuju ovu vezu imaju posebnu pažnju i jako je mnogo takvih ljudi i meni nekad pišu i zbog tog odnosa oni uvećavaju svoju vjeru i vjerenje. Dakle, ovo je veličanstveno sredstvo kroz koje svaki Ahmedi treba da se okoristi od toga. Uzajamno morate imati ljubav i naklonost i da razumijete teškoće drugih i da ispunjavate prava jedan drugoga. U pogledu toga obećan Mesija alejhi selam kaže, činjenica je da unutar
svi članovi džemata nisu kao jedan, niste vi svi jednaki i kroz razne spekulacije potražite određene stvari. I kao što vidite da svako sjeme ne rađa, tako isto određeni ljudi. I također neko sjeme orao ili ptica pojede i oni ne daju plod i ne rastu. Međutim, ono sjeme koje je dobro, imaju u sebi dobro, nikad ne budu uništeni. Zajednica koja je stvorena radi Allaha dželešanuhu, ta zajednica, on je rekao, to je kao sjeme, kao polje, sjeme u polju, gdje raste sjeme i zasad. I po ovom principu ovaj napredak predstoji i neizbježan. Ako je neko slab, neko napreduje u znanju, ako neko napreduje u jednom pogledu, neko u drugom, i u skladu sa svojim sposobnošću oni čini napredak. Međutim, ako je neko slab, treba oni su dužnost, oni koji su imućni i sposobni i treba da vode računa da slabijoj braći pomognete i da ih ojačate. Kako je neprikladna stvar da imaju dva brata, jedan zna kako se pliva, a drugi ne zna. Zar nije odgovornost prvog brata koji zna plivati da pomogne drugom bratu da ne potone? Zapravo mu je dužnost i odgovornost da pomogne i da spasi svog brata da ne potone. Zato časni Kur'an kaže: u stvarima dobrote uvijek se nadmećite jedan s drugim. I rekao je: ruka slabijeg brata i praktični, financijski, religijski, vi postajete dio toga. I ako postoji praktična slabost, kako ćete biti dio toga? Da li to znači da vi također to posvojite? Ne. To znači da uklonite ove sumnje ako neko ima i slabosti. Ako je vaša vjera dobra, onda nastojite da sačuvate njihovu vjeru, drugih ljudi vjeru. Ako postoji financijska slabost, onda dajte ljudima financijsku pomoć. Inače, recite zajednici i koliko god je moguće, uprava će pomoći. I također vodite brigu o fizičkim slabostima. Ako neki ljudi su slabi, nastojte da ih izliječite. I rekao, ni jedna zajednica ne može biti istinska zajednica ukoliko snažniji, jači ne dadne pruži pomoć slabim. Jedna stvar je da slabosti treba da prekide slabost. Umjesto da to iskorištavate i da to dadnete u javnost, treba da prekrijete to. Ashabi su uvijek tako postupali. Nikad nisu bili povrijeđeni da gledaju na slabost drugih muslimana, nisu se osjećali tako. I dobro je da oni koji su stariji da pomognu mlađim ljudima. Pogledajte, ta zajednica ne može biti zajednica ako vrijeđate i povrijedite jedan drugog. I ako je troje ljudi zajedno, ne smijete prigovarati o siromašnom bratu. To znači, kad uđete u ogovaranje, Allah dželešanu je spomenuo i rekao, to je kao da jedete mrtvo tijelo svoga brata. Zato nastojite da iznađete dobre stvari. Zajednica nije istinska zajednica, on kaže, ako jedan drugog izjedaju žderu. Ako ima tako nekih ljudi prigovaraju o svom slabom bratu i objašnjavaju i spominju njihove slabosti i uvijek kritikuju, i gledaju s poniženjem, s prezirom na slabije i siromašne ljude i gledaju na njih s mržnjom, nikada to ne smije biti tako učiniti. Nikada ne smijete tako učiniti. U zajedništvu morate biti zajedno i onda možete dobiti pomoć i dobit ćete snagu iz zajedništva. Ljudi ponekad budu ljuti zbog sitnih stvari. Protivnici koji uvijek gledaju na nas, ako postoji vrlo male stvari, ako oni vide, oni to spominju u novinama i također zavode ljude i kažu ljudima, ovi ljudi Ahmedi imaju te slabosti. Obični ljudi ne istražuju za njihovu zalutalost i kako onda iko može imati hrabrost da objavi takav članak i da zavode ljude objavljanjem ovakvih stvari.
Zašto nisu uradili tako da moralnu stranu ojačaju? To može biti uračeno onda kada ljubaznost, ljubav i oprostivost i sažaljenje budu ojačani i milost i ljubaznost i da prekrijemo slabosti drugih, onda možemo napredovati. Ako vidite slabosti drugih, treba da prekrijete to, a ne da to otkrijete i da širite. I ne smijemo uzimati ove slabosti i govoriti ljudima o tome. Razne stvari sada se događaju i odvijaju ove dane. I ponekad ima muževa koji vide slabosti svoje žene i to otkrivaju i u vrlo malim stvarima se svađaju. Ovo su stvari koji stvaraju nezadovoljstvo u srcu i neprijateljstvo. I onda bratstvo, pomaganje jedan drugog, savjetujući o tome, obično se kaže naša zajednica, neće cvjetati i rasti ukoliko ne budete imali uzajamnu naklonost i ljubaznost. Stvarna snaga koja vam je data, oni kojima je data, treba da volite slabije ljude i da im pomažete. Kad ja čujem, on kaže da neko gleda na propuste i mahane drugog i ne pokaže dobar način ponašanja, nego zapravo mrzi tu osobu, dok je činjenica da treba da molite Allah za njega i na vrlo mio način, na lijep način da savjetujete takvog čovjeka. Umjesto toga, oni u svojoj zlobi i neprijateljstvu, oni dalje rastu u tome. Ako ljudi ne pomažu drugim ljudima, onda na kraj te osobe je vrlo loš. Allah dželešanuhu ne voli da se ovo događa. Zajednica koja je stvorena onda kad svaki pojedinac bude pomagao drugome. Postoji slabost, ali kad postanete kao jedna osoba, onda ćete postati veza kao dijelovi tijela i postaćete istinski braća jedan drugom. Ako ima neki sin koji pravi greške, treba to da prekrijete. I otac uvijek tako radi. I on ne želi i ne voli da daju javnost njegove slabosti. Ako vidi slabost kod svog sina, on ga savjetuje i ne širi to u svijetu. Onaj koji je vrlo blizak, također on prekriva uvijek slabosti takvih ljudi i ne šire to. Onda Allah dželešanu je stvorio zajednicu koja trebaju da budu braća jedan drugome. Zašto onda ne prekrivate slabost jedan drugog? To znači da vi ste svi duhovna braća i bliski ste. I duhovna braća ne napuštaju put bratstva. I on kaže, kada pogledam neke članove svoje familije, o čem se kaže, kad vidim neke protivnike koji su daleko od religije, kad pogledam na njih, njihovo stanje je vrlo loše, njihov život je vrlo loš, ovi koji su neprijatelji džemata. Kad ponekad sva tri ova vrsta ljudi budu zajedno i ponekad ljudi čak postanu gori od životinja ili pasa ili drugih životinja. Allah dželešanu je rekao ashabima isti ovaj metod i podsjeti ih o bratstvu. Ako bi potrošili planine zlata, nikad ne bi postali takvi kakvi su postali vezani sa ljubavlju i učenjem časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ova vrsta bratstva koja je stvorena u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanuhu stvara istu vrstu bratstva. I o čemu se kaže, ja imam veliku nadu, Allah, oslanjam se na Allaha. To znači, oni ljudi koji tebe slijede, Allah je rekao časnom poslaniku, oni ljudi koji tebe negiraju i poriču do sudnjeg dana, ovi prvi će imati prevlast nad ovim drugima i učinit ću da uvijek imaju, da budu iznad ovih ljudi. I ja sigurno znam da će on stvoriti takvu zajednicu, obično se kaže, koja će dominirati nad drugima. Međutim, ovi dani koji su periodi kušnje, u ovim danima, u ovo vrijeme, ima vrijeme slabosti, sada u Pakistanu pogotovo, Ahmedi mora imati ovo na umu, da ovaj period slabosti je tu i vlada i druga odjeljenja i uprava su protiv
i oni čine loše postupke više nego ikada prije. I u pogledu ovih ljudi vi morate promijeniti svoje stanje mnogo više. I u ovo vrijeme slabosti to daje priliku svakome da se popravi i da svoje stanje učini boljim. Pogledajte, vidite, prigovarati o drugim ljudima i povrijediti njihova osjećanja i koristiti loše riječi i povrijediti srce drugih ljudi i gledati sa prezirom na druge ljude potpuno je zabranjeno. Sada nova zajednica i novo bratstvo je stvoreno i prethodne veze su završene. Allah je stvorio novu zajednicu u kojoj bogati i siromašni, mladi i stari, svi su tu. Zato je dužnost slabi da odaju počast bogati i da ih poštuju i da ispune dužnost prema njima, a dužnost je bogati da pomognu siromašni, da ne gledaju s prezirom da se ljude koji su siromašni, jer oni su vaša braća. Iako su roditelji drugačiji, međutim, na kraju duhovni otac njihov je jedan i oni su ogranci istog drveta. Obećani Mesija također nas je savjetov da čitamo knjigu Nuhova lađa za vlastito popravljanje i on je spomenuo i rekao, ja sam stalno rekao članoma svoje zajednice, nemojte ovisiti samo što ste dali zavjet bajata. Ukoliko ne postane stvarnost toga, do tog vremena spas nije tu. Osoba koja izgleda kao prazna školjka i gleda na praznu školjku i ne vodi brigu šta je unutra. Koja stvar, koliko ne uzmete stvar koja je unutra iz školjke. Isto tako sljedbenici ako ne postupaju po ovim naredbama, onda veličanstveno od vođe ne daje im nikakvu korist. Ako doktor daje recept i osoba čuva recept negdje i ne koristi lijek, ne može ozdraviti. Kao doktor kad daje recept, a osoba ne koristi to, ne može ozdraviti. Ista je stvar sa duhovnim bolesnikom. Oni slušaju o duhovnim stvarima, ali ne postupaju u skladu s tim, oni neće dobiti nikakvu korist onda od toga. Kakav korist dolazi poslije postupaka i ta osoba onda lišena toga. I on je rekao, stalno čitajte knjigu Nuhova lađa. I u skladu s tim nastojite da sebe napravite u skladu s tim, da postupate po tome. Sigurno je dobiva spas onaj koji sebe očisti. I on je rekao, jako je mnogo loših ljudi, ubica, kradljivaca i drugih loših ljudi. Oni tvrde da su vjernici, međutim, jesu li ti ljudi? Onaj koji je sljedbenik časnog poslanika, muslimani su vjernici samo oni koji slijede naredbe časnog poslanika i Korana. Da čitate i učite ovu knjigu Nuhova lađa i ovaj aranžman. U Nuhovoj lađi obično se kaže, ja sam napisao svoje učenje i svaka osoba mora u cijelosti voditi računa o tome. I bit će prikladno da svi ljudi treba da održe skupove i da to čitate svim ljudima. I to treba biti poslano svima i da čitate cijelu knjigu. Možda ima 50.000 ljudi, međutim to treba biti rašireno i štampano i biti dato svim ljudima. To će ispuniti cilj koji mi imamo, koji naša zajednica ima. Ova knjiga, gdje god da se čita, što se tiče čitanja ove knjige, i također na MT treba biti aranžman da se ova knjiga čita i svaki pojedinac treba to učiniti dijelom svog života, treba da za sebe to čitate i nastojite da postupate u skladu s tim. I upozorenje da se udržite od poruka i da budete istinski Ahmedi. Obično se kaže, naš posao je da činimo dovu i da činimo ibadet i da tražimo oprost od Allaha. Zauzmite se u tome i učinite se da zaslužite Allahove blagoslove, da Allah dželešanu obrati pažnju na vas i dadne vam blagoslove koje je obećao. Ako Allah dželešanu je meni dao veliko obećanje i predskazanje, i o tome ja sam posve nasmrt siguran da će se oni ispuniti. Međutim, ne smijete biti pretjerano ponosni o tome i da ne smije postojati nikakva uzajamna mržnja i zloba i ogovaranje i lijenost.
i morate se od svega ovoga uzdržati. Konačni dobar kraj je za bogobojazne ljude i Allah dželešanu kaže: bogobojazni ljudi će imati dobar kraj. Zato nastojite da tako činite, da nas Allah dželešanu osposobi da postanemo istinski Ahmedi i također da postupamo u skladu sa učenjem obećanog Mesija alejhi selama i da ispunjavamo prava prema dužnosti prema Allahu i prema ljudima. Mi smo ljudi koji praktično popravljamo svoje stanje, uvećamo svoje stanje, da posvetimo pažnju tome i također da postanemo oni ljudi koji vode brigu o pravima Allahovih robova. Sada ovih dana, ja sam ranije spomenuo, stanje u Pakistanu i pakistanski Ahmedi također moraju za sebe činiti dove obilato ovih dana. Da Allah dželešanu i čuva zaštićenim od svih štete i opasnosti i svi problemi koji su stvoreni u Pakistanu ponovo, da Allah dželešanu zaštiti zemlju ovu također. Općenito, molite Allah za cijeli svijet. Naglo se svijet kreće ka ratu. Rusija i Amerika, obe zemlje su spremne i zapravo želi da utemelji svoju superiornost i oni kažu i tvrde: mi dajemo ljudima, onima koji su tlačeni. Zapravo oni u ime toga da daju pravo od potlačenim ljudima koje su u muslimanskim zemljama, oni zapravo nastoje da unište muslimanske zemlje, da Allah dane mudrost muslimanskim zemljama i umjesto da traže da uzmaju pomoć od ovih zemalja, treba da odlučuju o svojim vlastitim stvarima i da ispunjavaju prava svojih počinjenih i da također ljudi ispunjavaju pravo upravljača. Oni koji sve ove stvari rade u ime religije, da Allah učini i ovi teroristi, da Allah zgrabi ove sve ljude i kazni ih. Stvarno rješenje da oni treba da vjeruju imama ovog doba, jer bez toga sada nema nikakvog drugog puta da mogu biti spašeni i da mogu dobiti spas. Da Allah dželešanu dadne im mudrost i razumijevanje i da muslimani umjesto što postaju dio ove nepravde, da postupaju u skladu s istinskim učenjem Islama, da pokažu istinsku ljubav, naklonost i bratstvo i da se to stanje širi i također da kako treba ispunjavaju dužnosti prema Allahu dželešanu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.